एडसी चंगबारिनो बसकांगो नारगा इएम रोनियल देबरमनि तैदुल मुंबाय लेफुंगावो खलाइजाखा कगलाम पांदा एडसी चंगबारि रक्षाबुइ ताबुक थंग्रनि जुदा जुदा बदल खलाबो अंखरे जानिजा बदलनो गराखलायना बागै खलाइतंगो सामु अबायकिनो सांग्रंसालो 14 बुजुगनगर वाखिनगर कन्स्टिट्युएन्सि 35 बोटनि आदंगनो लग्योति लेफुंगानि सचिन देबबर्मन मेमोरियल हल काशा कगलाम सालाइमुंनि पांदा खलाइजाखा कगलाम सालाइमुंनि पांदाओ तंगो तिप्रा मथानि शंकराक सिटी एडीसी एम रोनियल देबबर्मा तैतंगो ब्लॉक कमिटी चेयरमैन दीपक देबबर्मा सब जोनल चेयरमैन दिनेश देबबर्मा राजेन देबबर्मा वाईटे ब्लॉक प्रेसिडेंट प्रशांत देबबर्मा खुबै कुबुनि जुदा जुदा आदंग्र अशालो एडीसी चंगबारि रक्षाबै बेवहायके सामुं हुमुं खलाइजाकनाय आबरनति कगलाम सालाइखा तै बदलनो गराखलायना बागै ताम ताम सामुं खलायना बेबा कगलाम सालाइमुंनि बिसिंथि कक जाबलायखा 19 मार्च লাখুঙ্গাস্থিত সচিন্দ্র মেমোরিয়াল কমিউনিটি হলে আমাদের 14 নম্বর বুদ্ধনগর ওয়াখিনগর কেন্দ্রের যে সমস্ত পোলিং সেন্টারগুলি আছে প্রতিটা পোলিং সেন্টারের পোলিং সেন্টারের দায়িত্বপ্রাপ্ত যারা চেয়ারম্যান হিসাবে সম্পাদক হিসাবে রয়েছে তাদেরকে নিয়ে আমাদের আজকের এই মহাবৈঠক এবং আজকের বৈঠকের মাধ্যমে আমরা আগামী এডিসি নির্বাচনে আমাদের ত্রিপুরামথা বুদ্ধনগর ওয়াখিনগর কী রণকৌশল তৈরি করব তা আমরা আজকে ঠিক করব বলছি নেক্সট কোর্স অফ অ্যাকশন কী নেব আমরা তা আজকে বৈঠকের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেব সামনে ইলেকশন নিয়ে সামনে जों दिनै प्रथम माने कारण आइना एडीसी इलेक्शन बागै जों दिनै जोंनि बुथ सेन्टार 35टा दङ 35टानि जत जोंनि आदं रबाय जों बुथ लेभेल एबा जों सेन्टार वाइज आचकलायबाय जों आचकलायनायनि कारण आइना एडीसी इलेक्शनाव जों बाहायखाय जोंनि पाब्लिकनाव स्ट्रंखाय हायाकाबा जोंनि बुबाग्रावनो बाहायखाय जों खोप्लायखायनायनि बागै अकब जाबलायमुं पानाव आचकलायबाय बसखां समरनो तै दक्ताम प्रग्राम जोंसो अमत जों जोंनि 14 बुजुगनगर वाखिनगर अर जों 35टा बुथ सेन्टार दङ जों अबनि तैनो बसखाङो बाहायखाय जोंनि जे दायित्व बरनो जों दायित्व रुबै सामुं खायनायनि बागै बसखांनि जबानो जों साक्सेस खायनो बागै अब कक जाबनो पाना